तो आज भिडियो आम मैंने बीए ओडी 8 ब्लॉक 1 यूनिट 1 रो किसी शॉर्ट क्वेश्चन एवं किसी डेस्क्रिप्टिव आलोचना करवा। तो जो मैंने ओएसओयू रे पढ़ुंट आगु को असाइनमेंट एग्जाम एवं टर्मेंट एग्जाम रही अच्छी तो से भिडियो संपूर्ण भाव में देखूँ। तो ब्लॉक 1 यूनिट 1 हूँ लोक संस्कृतिर संज्ञा और स्वरूप। ताहले प्रथम क्वेश्चन देखा कल्चर शब्दर प्रतिशब्द भाव डैश शब्द को ग्रहण करा जायछि। आंसर हे संस्कृति। तो कल्चर शब्द जो रही अच्छी इंग्राजी तार प्रतिशब्द भाव ओडिया शब्द क्यों शब्द को ग्रहण करा जायछि? संस्कृति शब्द को। संस्कृतिटा केमिति उत्पन्न होइछि तार व्युत्पत्तिगत उत्पत्ति कौन ना सम युक्त कृति। ताले संस्कृतिटा सम युक्त कृति एटा मन रखिबे। तापर 3 नंबर ऐतिहासिक दृष्टि संस्कृति केते प्रकार कौन कौन? आंसर हेबो ऐतिहासिक दृष्टिकोण संस्कृति होची दुई प्रकार। गोटे श्लिष्ट संस्कृति गोटे लोक संस्कृति। गोटे श्रेष्ठ संस्कृति गोटे लोक संस्कृति। ताले ऐतिहासिक दृष्टि संस्कृति दुई प्रकार। तापर देखि नियंतु 4 नंबर फक युक्त लोर। फक युक्त लोर एटा मिसिक फकलोर। तो फकलोर हेची ताहले आपण मानकु परीक्षा पड़िबो फक युक्त लोर मिसिकी कौन हेची ना फकलोर किंबा फकलोर रो संधि विच्छेद कर फक युक्त लोर एटा आपण माने मन रखिबे कारण एगुरा होची गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 5 नंबर कहला जो फकलोर रहिला ताले फक रो अर्थ होची लोक लोर अर्थ होची संस्कृति। फक रो अर्थ होची लोक लोर अर्थ होची संस्कृति। ताहले 6 नंबर कहला हजारी प्रसाद द्विवेदी मतरे लोक संज्ञा कौन? ताहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जड़े थिले तांको मतरे लोकर संज्ञाटा कौन? सी कही सहर एवं गाँवर थिबा समस्त जनता को बुझाए लोक। ताले हजारी प्रसाद द्विवेदी मतरे लोक होउछंती सहर एवं गाँवर थिबा समस्त जनता को लोक कुहा जाए। 7 नंबर किए ओ केबे फकलोर शब्द को ग्रहण करने को प्रस्ताव देथिले? किए ओ केबे फकलोर शब्द को ग्रहण करने को प्रस्ताव देथिले? आंसर हेबो 1846 मसीह जॉन विलियम थॉम्स 1846 मसीह जॉन विलियम थॉम्स कौन करथिले ना फकलोर शब्द को ग्रहण करने को प्रस्ताव देथिले एवं ता परठारु लोक संस्कृति भाव में फकलोर शब्दटी ग्रहण करा जाय आसुअछि। ताले 1846 मसीह जॉन विलियम थॉम्स एई फकलोर शब्द को ग्रहण करने प्रस्ताव देथिले। एटा हो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने मन रखिबे कारण लोक संस्कृति एटा गोटे मुख्य प्रश्न जोटा कि जहाँ द्वारा कि जॉन विलियम थॉम्स को द्वारा यही फकलोर शब्दटी को ग्रहण करा जायथिला। तापर देखिबा पाश्चात्य विद्वान दृष्टि रे लोक संस्कृति कौन? ताले पाश्चात्य देशर जो विद्वान रहिले तांको दृष्टि रे लोक संस्कृति क्या कुआ जाए? ताले लोकतत्वविद हर्कोविड्स मतरे अशिक्षित समाज रे प्रचलित मिथ कहानी लोकोक्ति गीत और संगीत समेत संस्कृतिर सौंदर्य विधायक कला समूह फकलोर अटे। ताले फकलोर माने लोक संस्कृति। ताले सी कहले कौन ना अशिक्षित समाज रे प्रचलित मिथ किसी जो घटना आमर भगवान उपर हो कहानी हो लोकोक्ति हो गीत हो संगीत हो से सौंदर्य विधायक कला समूह को फकलोर कहा जाए। निश्चित भाव में आम समाज रे जो आम रामायण महाभारत जहाँ भी हो पुराण ग्रंथ जहाँ भी आम किसी कहानी लोकोक्ति कि आम शुणुचे सेटा को आम निश्चित आम संस्कृति भाव में ग्रहण करुचे। सेमती से कथा कहले अशिक्षित समाज रे प्रचलित मिथ कहानी लोकोक्ति इत्यादिर सौंदर्य विधायक कला समूह को फकलोर कहा जाए। फकलोर माने लोक संस्कृति। अमेरिकार सुनामधन्य गवेषक स्टीथ थॉम्सन मतरे फकलोर हेउची अलिखित परंपरा जहाँकि लोक पाखरु लोक निकटरू हस्तांतरित होई स्मृति बा प्रयोग द्वारा संरक्षित होता है। तापरे आर्चर टेलर कौन कहते? आर्चर टेलर कहते लोक संस्कृतिर उपादान परंपरा क्रमे लोकमुखर शब्द बा प्रथा अबा प्रयोग माध्यम परिवाहित होता है। तांकर आउ एक मत प्रणिधान योग्य मौखिक रीति बा प्रथा परंपरा और चालीचलनी माध्यम गढ़ी आसुथिबा उपादान होउची लोक संस्कृति। ताले भारतीय विद्वान दृष्टि रे लोक संस्कृति कौन? तो आपण माने प्राचीन
ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜୀବିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେହି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଲୋକ। ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ରାମନାଥ ସୁମନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମଷ୍ଟିଗତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଏଥିରେ ମାନବ ହୃଦୟର ଅମୃତ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଏକେ ରାମାନୁଜନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟର୍ମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଏଇଟା ଆସିବ। କାରଣ ପଚାରିଦେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ନହେଲେ ଆସିବ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଦେଇଦେବ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ। ମନେକର ପଚାରିଦେବ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କାହାକୁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଯେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଏହା ଅକଳିତ ଉପାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଥା, ଚଳଣି, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, କୌଶଳ, ଓଷାବ୍ରତ ଆଦିକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କରିହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିମତ ସବୁର ଆଧାରରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଲୋକର ମାନସ ରୂପ, ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକର ମାନସ ରୂପ, ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଲୋକର ମାନସ ରୂପ କ'ଣ ନା ଲୋକର ମାନସ ରୂପ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲୋକର ମାନସିକ ରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଆନନ୍ଦ, ଶୋକ ପ୍ରଭୃତିଗତ ପ୍ରକାଶ ସବୁକୁ ଲୋକର ମାନସ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନସିକରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଲୋକଟା କିଛି ଭୟ କରୁଛି, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କାହା ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଛି, କାହା ଉପରେ ଖୁସି ହେଉଛି, କାହା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ମାନସିକତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହା ଉପରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛେ, କାହା ଉପରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛେ, କାହା ପାଇଁ ଆମେ ହସୁଛେ, କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନସିକତା ରହିଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଆନନ୍ଦ, ଶୋକ ଏଇ ଗୋଟିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରକାଶ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମାନସ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରୂପ କ'ଣ ନା ଲୋକର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଋତୁକାଳୀନ କ୍ରିୟାକର୍ମ, କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ, ବୈଷୟିକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ରିୟା, ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଲୋକର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ବୈଷୟିକ, ବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିକ, ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଆଧାରିତ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଭବରୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ କହିଲେ ଲୋକଟି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ହେଉ, କ୍ରିୟାକଳାପ ହେଉ, ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରୂପ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। କହିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ, କୃଷି ଉପକରଣ, ଶିକାର ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବେଶ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ତାହେଲେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ତିନୋଟି ରୂପ ରହିଲା, ଲୋକର ମାନସ ରୂପ, ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ଲକ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 1 କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ
जो प्राचीन विद्वानक मतरे भारतीय विद्वानक मतरे लोक संस्कृति क्या कहुए यहाँ मुख्य प्रश्न तापर केते मसीह आपणकर जो व्यवहार करा जायथिला फॉकलोर शब्दटी 1846 जॉन विलियम थॉम्स करथिले तापरे फॉकलोरटा फॉक युक्त लोर को नहीं गठित फॉक माने लोक लोर माने संस्कृति आको सब मन रखिए ताले आज भिडियो एतिक आलोचना कले नेक्स्ट भिडियो माने बीओडी 8 रो ब्लॉक 1 रो यूनिट 2 पर डिस्कशन करबा जेते शॉर्ट क्वेश्चन एवं जेते डिस्क्रिप्टिव अछि हम आलोचना करबा रहउची धन्यवाद।